नमः पार्वती पते हर हर महादेव बूम 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 भोले बूम 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 बगड़ बूम 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 भोले बूम बूम शिव शिव हरि ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर জয় শিব শম্ভু হর হর মহাদেব। আজকের দেখতে দেখতে প্রায় 22 তারিখ হয়ে গেল, চৈত্র মাসের 22 তারিখ এবং তৃতীয় সোমবার। আর মাত্র কয়েকদিন পরে মন্দির বাজার যেতে হবে।